htija bi nešto da nije puno skupo, da je pouzdano, da se mogu malo naučiti voziti, a ne znam ni ja sam koji bi motor izabra. Bandit 650S, pa nije loš. Strašan motor. To je skup je to sport za nas. Zbog čega? Pa sad svit nema novac, ljudi nemaju para i tako. A znaš li neko ko ima dobru motoriku? Znam. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Radi se o Suzuki Banditu 650S iz 2008. godine. Malo ljudi ga je vozilo, oni koji su ga probali su prezadovoljni s njim. Znači imamo motor koji ima 235 kg sa svim tekućinama, to je dosta pozamašno, 19 litara rezervar, vodeno hlađenje za razliku od njegovog prethodnika koji je bio uljno hlađenje i na karburatore, međutim 2007. godine kad je izašao ovaj model, onda su se malo unaprijedili i dobili su fuel injection, to je Steinspritz, što je u stvari jako zanimljivo kod ovoga motora. Sama ta njegova težina od 235 kg koja se nalazi najviše na prednjem dijelu motora, što vam daje posebno dobru stabilnost. Kočnice su standardna Suzukijeva stara škola, Nissin, pumpa, Tokiko klišta. Motor ima 6 brzina, visina sidala je 77 cm, znači dosta nisko, što znači automatski da će vam biti bolji handling i može ga voziti neko ko je malo niži. Cijene su jako pristupačne, znači 3.500–4.000 € možete naći motor u vrhunskom stanju što nije prošla puno kilometara. Jako pouzdane mašine, znači ako želite nešto da traje i daje, to je taj motor. Znači ovo bi bio nekakav straight forward motor, znači on odmah pređe na stvar, nema nikakvih iznenađenja. On je to što je, sasvim kvalitetan, dobar motor, prašta greške, ne izgleda baš nešto sad spektakularno. Ljudima se puno više sviđa recimo Yamaha Fazer. To ima. Ima Fazera 1000. Fazera 1000. U ovako nekakvoj klasi, kako samo njegovo ime Bandit kaže, jel, nije ovoga, banditi se uvijek nešto skrivaju, šuljaju, pa tako i on nije baš nešto razvikan, ali jako dobar motor. Nešto su malo doradili ovjes, trebao bi biti malo tvrđi. Motor sa svoja 4 cilindra razvija snagu od 85 konja, okretni moment 62 Nm, ovdje dobija malo više gasa na mid range i niskim okretajima, tako da bi trebali imati nešto malo bolji gas. Ne bi više duljija, amo se mi malo provozati s Banditom da vidimo šta on nama nudi. Dosta se motor lipo šalta. Top. U okukama samo pita još. Dosta mu je ovoga težište dole nisko jer je težak na prednjem kraju i onda mu je odlično držanje na cesti. A zvuk para uši.
se lipo vozi. Čak i na svojoj maksimalnoj brzini nema mi niti malo nesigurnosti na volanu, znači baš je čvrst i siguran na prednjem kraju. Malo ovako kad su neke rupe, rekao sam vam da je tvrd, pa se to dosta osjeti, ali lipo leži na cesti. Baš je precizan i za ove duge zavoje, šta nije baš čest slučaj kod motora ovakve vrste. Bija sam vozio jednoga ovakvoga sličnoga možda 2-3 dana prije par godina i samo se sjećam da mi je ostao u dobrome sjećanju. Znači ono baš sjećam se da sam se baš dobro zabavio sa ovim banditom. I evo sad sam se prisjetio i zašto. Položaj mu je dosta opuštajuć, ne pate ruke, šta znači da bi ono za neke velike distance bio dosta dobar. Kad prođem 11.000 okretaja, ko da mi izgubi snagu, ne znam zašto se to događa. E sad me ova ovdje okuka zanima. Top. Znači ležanje na ovakvoj cesti je izvrsno. Kočnice su iste koji na mome GSX-eru. Međutim za njegove performanse stvarno nisu potrebne jače, sjedište je udobno, noge su nekako, ajmo reći, u neutralnom položaju, možda blago idu put nazad, kao neki polusportski položaj i to mi se sviđa. U jednu stvar sam siguran, a to je da ovaj motor prašta greške i to ne jednu nego bezbroj njih. Mijenjać se lipo šalta, to jest getriva, baš je lagan. Kako je precizan motor. O, baš lipo, ugodan za vozit, strašno. Malo mu je ovdje stvrđi, ali i to mu pomaže da bude ovako dobar po okukama i to mi se masu sviđa. Iako za možda nekako putovanje ne bi se bunio da je mrvicu mekši, tako da se može lakše da guzica bolje podnese. Ali definitivno ovaj motor nije onakav kakav izgleda. Znači on izgleda cijeli pitom, miran, dosadan, ali kad ideš na ovo malo para, puno zabave. I motor ima dosta dobru predispoziciju da se koristi kao daily motor, znači za svaki dan. Zato što je jednostavno toliko lagan za upravljat i pitom da mu to uopće ne smeta. I ja jesam Suzuko ljubac, ali isto priznajem da nije motor nešto estetski privlačan, znači nije ružan, a nije lip, a nije mi ni privlačan, znači ne znam da sad idem popit kavu sa njim, ne bi ga parkirao ispred kafića da ga gledam dok pijem kavu, to jest možda bi, ali ne bi ga gleda. Kad ga provozaš, totalno druga priča. Možda se zato i zove bandit.
Sviđa mi se zaštita od vitra. Ovaj vizir ne izgleda puno, ali masu dobro štiti i ovi oklopi bacaju vitar ovdje sa strane, tako da zaštita od vitra je skroz neloša. Malo osjećam ovdje gore u vrhu kacige da dobijam malo vitra, ali nije ništa strašno. Pogotovo ovako u visokim okretajima je zvjerka teška, a lagan za upravljanje. Baš ima motor dobar zvuk, ali za 3-4 hiljade eura puno zabave, puno zabave. I mislim da je ovo super motor za naučit se vozit. Ako ste početnik i želite vozit pravi motor s 4 cilindra, mislim da ovo nije uopće loš izbor. Zašto 4 cilindra? Puno je mirniji nego 2 cilindra, neće vas iznenaditi. A brate luđak, puno je pitomiji, 4 cilindra neće vas iznenaditi. Oprašta greške i nije puno skup. Čak se i dijelova može naći brdo. To bi bilo to za danas. Prvo što mi se svidjelo to je bila sama težina motora. Presigurno sam se osjećao, u nijednom trenutku nisam pomislio da mi treba amortizer volana kao što obično biva na nekim drugim motorima ovakve vrste. Što se tiče brzine, vidjeli ste sami da ide više nego dovoljno dobro. Znači otprilike za te i neke 3-4 hiljade eura dobit ćete točno ono što piše na omotu pakiranja od ovoga motora. Pouzdan, dobar, brz, može vam pružiti sve. Sviđa mi se šta oprašta greš, pogodan za mlade vozače. Ovaj motor je idealan, ali za nekoga ko ima iskustva mislim da ovaj motor može pružiti sasvim dovoljno dobru i brzu vožnju i što je najvažnije sigurnu. Zvuk me oduševija, zaštita od vjetra sasvim dovoljna, znači čak bih rekao da ovo može biti neki tourer i da će vam biti jako udobno ako se odlučite otići negdje na put s ovim motorom. Znači samo ulite goriva i uživajte u vožnji. Jako mi je žao što ovaj motor nije toliko popularan zato što nema neki agresivni izgled, a ovo je baš pristojan motor, nećete nikome upadati u oči s ovim motorom, što se mene tiče jako dobro. Kočnice, ekvivalent na ovome motoru, upoznao sam nekolicinu ljudi što imaju ovaj motor i većina njih ga ne želi prodati, a i ako se odluči na prodaju ovoga motora onda kupe 1250, znači samo da je još malo brži i sa više okretnog momenta. Ovaj motor je zaslužio dobru 9. Mislim da je ipak malo pretvrd, nema nekoga kompromisa između ovjesa, znači ili tvrd ili mekan. Ti ako si izabra da ti je tvrd ovjes, nabijat ćeš se na rupe, ako si izabra mekan, neće se dobro ponašati na velikoj brzini. Nakon 11.000 okretaja mu snaga počne padat, a blokada mu je na 12,5. Znam, igrali su nas sigurno da bude kvalitetno, da se ne uništi. I što sam primijetio, motor stvarno troši pristojno, više nego neki njegovi konkurent. To je bilo to za danas. Hvala vam što ste gledali ovu recenziju. Lajkajte, šerajte, subscribeajte i ostavite u komentaru kako vam se svidjela recenzija i vidimo sljedeći put.